friendship. Si Kai Kai nag-practice. Sige, Kai. It's time to eat. Who will help me eat? Little duck, I will. Little cat, I will. Little dog, I will. Nya? Ano to? Jag, ako kay kusog ko ay ang kinahinayang tingod do sila rang GC, Ilgin, grupo. Nya, ikaw Kami din. kay di. Malakas imong boses. Tingog. I will. I cannot. Nun ko nga. One. It's time to eat. Who will help me eat? Little duck, I will. Little dog, I will. Little cat, I will. Nya, unsa pa may sumpay? Mauna to, gamay ra. Ay mo Jag, pura. ag-uban kay daghan. Kana mang-harvest. Yan daw yung ano nila kanina, friendship. Ginawa sa school. Napapakan mo. Kisa may mong kauban? Imong grupo, kinsa man? Ako, si Juan, og si Jomar, og si Jet, og si Sophia. Maura. Sophia nga. Sophia nga. Diri. Oh. Tulong na. Katatapos lang din kay friendship, nag-assignment sa math. Asa naman tayo mo notebook, kumana? Sige na, matulog na. Bye. Kay gabiin na. Good evening. May pasok pa po bukas si Kai. Kanina nag-meeting kami sa grade 2 friendship nila Kai. Grade 3 pala. Grade 3 na kakay, no? Grade 2. Ay, grade 2 pa dahil nakalimutan. Oo, grade 2. Mama. Mama, kanang, kanang, ag kanang good evening kay gabi ina. Oh. Kanang good morning, buntag. Kanang hapon kay Udto. magandang Good afternoon. afternoon. Good morning, good afternoon, good evening. Maghugas na ko, friendship. Madami ko pang hugasin. Gabi na, matutulog na kami maya-maya. 2,000 years later. Good morning, friendship. Aga tayong magluto, friendship. Ayan yung ating mga gagataan natin to, friendship. So, kailangan natin buksan. Yan ang taba. Magata tayo, friendship. Alimasag. Mama. Gigising lang ni Kai. Ito matigas to buksan. Iya, aray. Nakay datot? Yan. Sarap yan, friendship. At lagyan natin ng tanglad, sitaw, Tot, nakay da? Aw. Adi ay. Gata, pure gata, friendship. Ang aga ko nag-ano, friendship. Kagod. Dahil may pasok. Mama. Ipuli na ako, ma. Buli ra. Hapon, yutod kong papa. Buli ra lang nila yun. Haan ko. Kahapon ba ko? Haon ba ko? Ayan, templahan natin yung friendship. Ng asin.
Magic. Pampasarap. Friendship. Ito na yung ginataan natin, friendship. Oh. Ayan. Masarap to, friendship. Lagyan pa natin to ng malunggay. Kain na rin si Kai Kai, friendship. Naunang kakain po si Kai Kai dahil si Suy walang pasok. Friday po ngayon. Walang pasok si Kuya Suy. Apo parang sa tayo. Maaga yan si Kai Kai maliligo, friendship. Naliligo. Apo sa lahat ng viewers. Ayan tayo. Tama na yung timpla, friendship. Kuluin na lang natin yan, friendship. Tapos luto na yan. Aunin na natin yan pag nakulo na. Ayan, nakulo na siya, friendship. Maghahain na tayo. Para makakain si Kai Kai ng ginataan. Ginataang alimasa with sitaw. Ayo. Higop sabaw kay ha. Kay lami. Ay si Kai Kai. Kakain yan. Sige ka una. Ayaw istorya og na daghang sodang baba. Doon sa daan usap mo istorya. Isoy nagpastol pa, friendship, sa kanyang mga kambing, pati si Robin nagpastol. Tulungan ko muna si Soy magpastol sa kambing bago kami kakain.